अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ देर के लिए इमेजिन करें कि आप पेशावर से कराची जा रहे हैं अपनी ज़ाती कार में, और आपको कहीं रुक के टोल प्लाज़ा के ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। यानी आपको किसी जगह लाइन में नहीं लगना पड़ता, और आप बहुत एक स्मूथ आसानी से ट्रैवल करते हुए कराची पहुंच जाते हैं। तो यकीनन आप कहेंगे कि ये सफ़र तो बहुत खुशगवार होगा, और इसमें बेतहाशा जो है वक्त की बचत होगी और ज़हनी अज़ियत नहीं होगी। तो आज इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए मैं कुछ सजेशंस जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान का जो सरकारी इदारा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उनके जो लीडिंग पर्सन्स हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इन सजेशन से जहाँ एक तरफ जो पाकिस्तान की आवाम है वो सुख का सांस लेंगी, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है, जो एनएचए है, उसकी जो इनकम है एग्जिस्टिंग, वो एटलीस्ट 4 से 5 गुना एकदम बढ़ जाएगी। और सजेशन बहुत सादा सी हैं, जो कि मैंने मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहने के बाद देखी हैं, वही मैं शेयर कर रहा हूँ। उन्हें एज़ सच हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या उनमें थोड़ा बहुत जो है हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक रद्द-बदल कर सकते हैं। बहरहाल वो हैं, सिस्टम सादा सा ही है। इससे पहले कि मैं सजेशंस के ऊपर जाऊँ, मैं कुछ नुकसानात बताना चाह रहा हूँ जो टोल प्लाज़ा इस वक्त बने हुए हैं पाकिस्तान में। ये बहुत ही एक पुराना और दकियानूसी सा सिस्टम है, और कहीं आउटडेटेड इतना है, और इसके इतने नुकसानात हैं। बाकी तो जो नुकसानात हैं सो हैं, जो सबसे बड़ा एक नुकसान है इन टोल प्लाज़ा, क्योंकि ये हाईवेज़ और मोटरवेज़ के दरमियान एक रुकावट होती है, बेसिकली एक फ़िज़िकल बैरियर होता है। तो इनकी वजह से बेतहाशा एक्सीडेंट्स होते हैं, और उनमें ऑफ कोर्स एक्सीडेंट होते हैं तो लोगों की जानें भी जाते हैं, और उनकी जो गाड़ियां हैं उनका भी नुकसान होता है, ख़ास तौर के ऊपर सर्दियों में धुंध के मौसम में। आप सब मेरा ख़्याल है इससे वाकिफ़ होंगे, आपको इल्म होगा। और दूसरी तरफ मैं एनएचए की जो इनकम है इस टाइम, उसके बारे में जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एनएचए की जो इनकम है नेट, वो इतनी कम है कि वो उससे जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के जो हाईवेज़ हैं उन्हें वो मेंटेन ही नहीं कर पाते। और जब भी आप एनएचए की किसी ऑफिशियल से बात करें, तो वो यही कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारा बजट ही नहीं है इतना कि हम रोड्स को जो है वो रिपेयर कर सकें। इसलिए आप देखते हैं कि अक्सर जब आप रोड्स पे जाते हैं तो उनमें बड़े गहरे गड्ढे होते हैं, और रोड की जो हालत है वो बड़ी अबतर होती है, और आवाम वहाँ रोज़ाना बेचारी ख्वार हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ वही आवाम बेचारी उसी टूटे हुए रोड के ऊपर अपने उन्हीं हाथों से टैक्स भी पे कर रही होती है। तो ये एक इतना बड़ा डायलेमा है कि इसे जब तक हम किसी बेहतर सिस्टम से रिप्लेस नहीं करेंगे, इससे छुटकारा मुमकिन नहीं है। इस टाइम जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो अपना जो बजट है, जो अपनी आमदन है, उनकी मुनाफा है, उससे कोई भी मोटरवे नहीं बना रही। और ये जो तमाम मोटरवेज़ हैं या हाईवेज़ हैं, ये किसी न किसी कर्ज़े से बन रहे होते हैं। तो अब इन सजेशंस की तरफ आते हैं। तो मेरी 3 सजेशंस हैं। उन्हें एज़ सच इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या उनमें थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके अपने जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहला जो है सजेशन वो ये है कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम जो है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि इसकी जो ज़िंदा मिसाल है वो दुबई और अबू धाबी है। जो लोग यूएई में रहे हैं, मैं खुद वहाँ रहा हूँ 5 साल, या लोग विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ विज़िट के लिए जाते हैं दुबई में, वो मुल्क के एक किनारे से सफ़र करें, मिसाल के तौर पे रास अल खैमा से सफ़र करना शुरू हों, और वो अबू धाबी और दुबई के बॉर्डर तक चले जाएं। पूरे मुल्क में ज़बरदस्त मोटरवेज़ का नेटवर्क है, और कहीं उन्हें फ़िज़िकली रुकना नहीं पड़ता। दुबई और अबू धाबी की कुछ सड़कों के ऊपर जो है टोल टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन वहाँ टोटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ई टोल गेट लगे हुए हैं, और गाड़ी उसी रफ्तार से उस टोल गेट से गुज़रती है, और टोल की जो सिम है गाड़ी में लगी हुई वो रीड होती है, और ऑटोमेटिकली टोल जो है वो डिडक्ट हो जाता है। हम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में।
بہت سے لوگ یہاں کہیں گے، خاص طور پہ NHA کے آفیشلس، کے جی ایم ٹیگ جو ہے ہم نے شروع کر دیا ہے، لیکن ایم ٹیگ اور ای ٹول گیٹ میں ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایم ٹیگ میں بھی گاڑی اسی ٹول پلازا سے جا رہی ہوتی ہے، اس کی رفتار سلو ہوتی ہے، اور بہت سی صورتوں میں گاڑی کو لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے، ایک لمبی کیو میں بھی لگنا پڑتا ہے۔ تو دوسرا جو سسٹم ہے وہ ہے یونیورسل روڈ ٹیکس کلیکشن۔ دیکھیں جتنی جو گاڑیاں ہیں رجسٹرڈ، وہ پاکستان میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں، الٹیمیٹلی تمام جو گاڑیاں ہیں وہ روڈ یوزرز ہیں، انہوں نے سڑک کے اوپر ہی چلنا ہے، چاہے وہ ہائی وے ہے، موٹر وے ہے، سڑک کی جو شہر کی سڑک ہے یا کسی قصبے کی، گاؤں کی، الٹیمیٹلی وہ روڈ یوزر ہے، اور اس گاڑی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے ایک ٹیکس کی صورت میں روڈز کی جو مینٹیننس ہے یا جو نئے روڈز کی کاسٹ ہے۔ تو یہ جو یونیورسل سسٹم ہے، اس میں کیا ہوگا کہ تمام جو گاڑیاں ہیں وہ سالانہ بیسس کے اوپر ہر سال اپنی ٹیکس کنٹریبیوشن جو ہے وہ جمع کرائیں گی۔ اس کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں انہیں کسی ٹول پلازا کے اوپر نہیں روکا جائے گا، اور وہ بغیر رکے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ بلکہ اگر یہ پورے طریقے سے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں، اور لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور تو پاکستان میں یہ جو ایگزسٹنگ ٹول پلازا ہیں یہ آل ٹوگیدر ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ امیجن کریں کہ یہ ختم اگر ہو جائیں تو کتنی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور تیسرا جو ہے، ان دونوں سسٹمز کو ملا کے ایک سسٹم اگر بنایا جائے کہ لوگوں کو آپشن دیا جائے کہ وہ کیا اینولی اپنا جو روڈ ٹیکس ہے وہ پے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ جو لوگ اینولی اپنا روڈ ٹیکس پے کر دیں انہیں کسی ٹول پلازا پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ پے نہ کریں اور وہ چاہیں کہ جی ہم اگر یوز کریں گے کسی ہائی وے کو، موٹر وے کو، تب ہم پے کریں گے، ان کے لیے رادر دین کہ آپ مینول سسٹم رکھیں جو کہ اس وقت ایگزسٹنگ ہے، اس کی بجائے آپ انہیں ٹوٹل جو ہے الیکٹرانک سسٹم کے اوپر کنورٹ کر دیں۔ ایگزسٹنگ جو ٹول پلازا ہیں ان کا ایک بہت بڑا جو فائنینشیل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ایک فزیکل سٹرکچر ہے، اور اس کے بنانے کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ دوسرا، یہ کروڑوں روپے خرچ NHA کرتا ہے، تو NHA یہ بنانے کے بعد ان کو آکشن کرتا ہے ان کی، تو یہ ٹھیکیداروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ایک ٹول پلازا کی جو انکم ہے وہ 100 کروڑ روپے سالانہ ہو، تو جو گورنمنٹ کو آپ پیسے ملیں گے NHA کو وہ 20 یا 25 کروڑ روپے ہوں گے۔ تو اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ یونیورسل جو تمام گاڑیاں جو ہیں اس سے اینولی کلیکٹ کر لیں۔ اور یہ جو سسٹم میں نے بیان کیا ہے یہ 1880 سے لے کے آج تک امپلیمنٹڈ ہے UK میں، اور یہ سب سے زیادہ جو ہے آسان ہے، ایزی ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی جتنا پیسہ ہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے خزانے میں چلا جاتا ہے، اور اس میں درمیان میں کوئی کٹ، کہیں کرپشن وغیرہ نہیں ہوتی، اور گورنمنٹ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ جمع ہوتا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ مثال کے طور پہ 2018 میں اس ٹیکس کی مد میں جو کلیکشن ہے UK میں وہ 40 ارب پاؤنڈ کے برابر ہے، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر۔ ان کو اگر روپوں میں آپ کنورٹ کر لیں تو یہ 780 کھرب روپے سے زیادہ بنتا ہے، اور پاکستان UK سے کئی گنا بڑا ملک ہے۔ تو ان تینوں جو سجیشنز ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو پکچرز ہیں وہ بھی میں ایڈ کر لیتا ہوں، اور میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے کہ وہ میری ان سجیشنز کو گورنمنٹ آفیشلز تک پہنچائیں، اسے آپ شیئر کریں، اور اگر آپ ان تجاویز سے اختلاف رکھتے ہیں تو کائنڈلی انہیں آپ کمنٹس میں لکھیں، اور اس کے اوپر ہم مزید جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں کسی اور مسئلے کا جو حل ہے بہتر اس کی طرف آؤں گا۔ اللہ حافظ۔